ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಊಟ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಟರ್ ಇರೋಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ. ಊಟ, ಶೆಲ್ಟರ್ ಇರೋಕ್ಕೊಂದು ಜಾಗ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಊಟ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊಟದ ಜೊತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಊಟ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಬರುವ ಊಟ, ಫುಡ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಫ್ರೂಟ್ಸು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಇರೋಕ್ಕೊಂದು ಜಾಗ. ಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅವರು ಗೂಡು ಅಂದರೆ ನೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತದು? ಮನೆ. ಹಕ್ಕಿಗಳು ತನ್ನ ಗೂಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗಿಡ ಮೇಲೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವುಡ್ಪೆಕ್ಕರ್ ಇದೆ, ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾವುಗಳು ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವ ಹೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ. ಮನೆ, ಆಹಾರ, ಇರೋಕ್ಕೊಂದು ಜಾಗ, ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಏರ್, ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಊಟ ಅಂದರೆ ನಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಇದು ನಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಲೀವ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೂಟ್ಸು ಗಿಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ತಿಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಊಟ ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಶೆಲ್ಟ್ರ್, ಇರೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ, ಒಳ್ಳೆ ಏರ್, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸ್ನೇಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬರ್ಡ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಸ್ಟು कंस्ट्रक्शन प्रिपेयर मारुते। देखो बच्चों, झाड़ों से जानवरों को क्या क्या मिलता है? खाना मिलता है। कैसा मिलता है? खाने में क्या देते हैं? वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देते हैं। तो उसके साथ रहने के लिए जगह देते हैं, प्लेस देते हैं, और फ्रेश अच्छी हवा और ऑक्सीजन भी देते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? फोटोसिंथेसिस जब बनाने के टाइम पे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के टाइम पे, खाना बनाने के वक्त वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन भी बनाते हैं झाड़ खुद से। वो ऑक्सीजन हमें सांस में लेने में मदद करते हैं। हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इसके साथ जानवर जैसे सांप अंदर एक बिल बना के झाड़ों में रहता है। बहुत सारे जानवर झाड़ों के नीचे रहते हैं, उसको घर बनाते हैं। उस परिंदे उसमें घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं। तो ये सब प्लांट्स के एनिमल्स पूरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं। दीज आर द एनिमल प्लांट्स provide food, shelter, all these things to the animals and birds to live. They also provide the oxygen. These things will help us to live. This is called interdependence of plants and animals. First, the interdependence. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಗಿಡಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಸಗಣಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಗಿಡಗಳು ಏನು ಕೊಡ್ತವೆ? ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಶೆಲ್ಟರ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗನೂ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ एनिमल्स ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು, एनिमल्स प्लांट्स ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. यहाँ पे हम क्या सीखे हैं? पूरे झाड़ जानवरों पे डिपेंड होते हैं, तो उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। कैसे? जानवर जब सांस लेके छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है। कार्बन डाइऑक्साइड को झाड़ लेके अपना खाना बनाते हैं। झाड़ एनिमल्स पे डिपेंड है, और एक जगह से दूसरी जगह बीज को ले जाके हम डालते हैं तो उनकी आबादी बढ़ती है झाड़ों की। और
उनका गोबर, काउडंग, अगर हम झाड़ों को डालते हैं तो झाड़ को मदद मिलती है, न्यूट्रिएंट्स, ताकत मिलती है। तो झाड़ जानवरों पे डिपेंड है, कार्बन डाइऑक्साइड, काउडंग, फिर झाड़ की बीज एक जगह से दूसरे जगह डालने में। अब झाड़ इन पर डिपेंड है। अब एनिमल भी झाड़ों पे डिपेंड है, उनके ऊपर एनिमल डिपेंड है। कैसे? उनको खाना देते हैं, फूड देते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, रहने के लिए जगह देते हैं, और फ्रेश एयर, ऑक्सीजन भी देते हैं। रहने के लिए झाड़ों में परिंदों को घोंसला बनाकर रहते हैं। जानवर अपनी जगह छोटे छोटे बिल बना के, सांप भी रहते हैं, और बहुत सारे जानवर रात में झाड़ों पे सोते हैं, जैसे ये चीता। तो ये एक दूसरे पे वो डिपेंड हैं। Dear children, we have learnt about the interdependence of plants and animals. One is, plants depends on animals for carbon dioxide, nutrients, food, and also depends on the animals for their growth, as well as their growth, as I discussed, that when we go outside, when the animal eats the fruits and all, in the cow dung or through their excreta, they will dispose the seeds. Those seeds will spread in various places, and the population of trees will grow. They grow in a larger area. These are the concepts what we have learned. Plants depends on animals for carbon dioxide and spread of their habitat, and for carbon dioxide, as I said, carbon dioxide, and also to cover the large area. And they also give the nutrient food for them. The nutrient food is present in cow dung, animal excreta. These are the things that animals gives to the plant. What does the plant gives to animal? They give food, fruits, vegetables, shelter, fresh air, oxygen, and they also give them the food, as I said. These things, plant gives to animals and animal gives to plants. That is how they are interdependent on each other. There is a balanced nature. The nature is balanced. The balance in the nature is, plants and animals are depending on each other, interdependence. Any decrease or increase in the portion can affect the overall balancing. If, say, as we are growing and we are going for the deforestation, we are cutting the trees, we are cutting the forests, we are constructing our houses and offices. These things, when we are moving forward, what happens? We are cutting down the trees. Once the trees are brought down or cut down, the animal lose their shelter and food. In search of shelter and food, they come from forest to the cities. Many times they get killed because we are destroying their forest and we are taking their area, and we started living in their area. The forests are becoming small. The city area is widening. It is growing again and again. Due to this, they don't find shelter. They don't find food. Because of that, many of the time the animal die because of starvation. This generally happens when we go with the cutting of trees and all. As the trees goes down, as we cut down the trees, the oxygen level in the environment goes down. The lower oxygen level in the air may cause death of many animals and all. As we grow plants and all, the oxygen level will be maintained. Since the oxygen level goes down, we have many problems in our nature. So we have to take care of plants and animal. We should not destroy the forest. We should not cut down the trees. We should grow the trees, and we should develop the forests.
ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ನೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಇರೋ ನಾವು ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದಾವ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಮುರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಊಟನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಊಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವು ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅವನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸತೆ ಆಹಾರ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಅವರು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಸಾಯ್ತವೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು, ಆಫೀಸು, ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಅವ್ರದ್ದು ಜಾಗ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಿಡ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ವಾ. ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಿಡಗಳ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ प्रॉब्लम्स ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. देखो बच्चों, स्टूडेंट्स, जंगल है और हम भी हैं, हम सिटीज़ में हैं. जंगल, बहुत सारे जंगल मौजूद हैं. धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम इंसान क्या कर रहे हैं, जंगलों को हम ख़त्म कर रहे हैं. वहाँ पे झाड़ों को काट रहे हैं. झाड़ों को काटने से क्या होता है, झाड़ों को जब हम काटते हैं तो जानवरों को खाना नहीं मिलता. जानवरों को खाना क्या है, बहुत सारे जानवरों का खाना झाड़ है. झाड़, पेड़ पौधे, घास को खाते हैं. अगर हम झाड़ को ही ख़त्म कर देंगे तो जानवरों को खाना नहीं मिलेगा. वो क्या करेंगे, वो सिटी के तरफ आएंगे. हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आते हैं. जब वो आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनको जान से मार रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं. तो वी आर किलिंग द एनिमल्स. तो वो अगर जंगल में रहते हैं तो उनका खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम झाड़ों को कट कर रहे हैं. बहुत सारे जानवर बिना खाने के उपवास रह के मर जा रहे हैं. खाना नहीं रहने की वजह से वो मर जा रहे हैं. तो झाड़ जब ख़त्म होता है, जब जंगल ख़त्म होता है तो खाना, पानी, रहने के लिए जगह, वो सब जानवरों का ख़त्म हो रहा है. हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं झाड़ों को कट करके, जंगलों को कट करके, जंगलों को ख़त्म कर करके हम क्या कर रहे हैं, हम अपने घर बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, ऑफिसेस बना रहे हैं. तो उनकी रहने की जगह है, उन जगह को भी हम ले रहे हैं इंसान. तो इस वजह से इम्बैलेंस होता है. झाड़ों को जब कट करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन, झाड़ हमें ऑक्सीजन देता है. हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. वो ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है. तो इस वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है. हम सब एक दूसरे पे डिपेंड हैं. जानवर और झाड़ एक दूसरे पे डिपेंड हैं, निर्भर हैं. तो हमें झाड़ों को बचाना है. अगर हमें जानवरों को बचाना है तो हमें पहले झाड़ों को बचाना है. अगर झाड़ों को हम बचाएंगे, फॉरेस्ट को, जंगल को अगर हम बचाएंगे तो एनिमल्स भी बचेंगे. तो ये बैलेंस होके रहेगा. संकल्प तरु is an NGO, non-government organization that encourages more people and organizations to plant more trees across India. The organization has planted over 236,000 trees in all and continues to do so to make the earth greener. ಸಂಕಲ್ಪ ತರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲ ಅದು. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಅವರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರೇ ಅದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 2,36,2,36,000 ಗಿಡಗಳು ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ.
ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಗ್ರೀನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ संकल्प तरु ಅಂತ बोल के एक NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सब मिलके वो क्या करते हैं, जाके पूरे इंडिया में हमारे भारतवर्ष में झाड़ों को लगाते हैं, ज़मीन में लगाते हैं। अब तक 2,36,000 2,36,000 झाड़ों को ज़मीन में लगाए हैं और भी वो लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ज़मीन, हमारा ग्लोब, हमारा अर्थ, हमारी भूमि हरी भरी रहे। ओके, दिस कंप्लीट्स द लेसन। द नेक्स्ट लेसन विल लर्न मेनी थिंग्स। नाउ आई विल सेंड सम वर्ड्स, यू हैव टू राइट दीस वर्ड्स 5 टाइम्स। ಒಂದು ವರ್ಡ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಒಂದೇ ಸತಿ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಬರೆದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಓಕೆ ओके, दिस कंप्लीट्स द लेसन। लेसन कंप्लीट हुआ है। एक एक वर्ड को 5 बार आपको लिखना है। क्लोरोफिल, 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 क्लोरोफिल 5 बार पढ़ के लिखना है। ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन लिखना है। 5 बार पढ़ना है। 15 चीज़ें मैं व्हाट्सएप भिजाऊंगा, आप लिखिए। ओके, दिस कंप्लीट द लेसन। यहाँ पे आज का लेसन कंप्लीट होता है। ओके, अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।